सुप्रभात दर्शक बंधु। आज डिसेम्बर 10 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करने को भूलिबे नहीं। देश में ओडिशा विधायक दरमा सबुठारु अधिक। विधायक दरमा क्षेत्र में पछरे पड़िला यूपी महाराष्ट्र। विधानसभा विधायकों दरमा और भत्ता को नहीं बिल पास होगा पर एबे चर्चा रे ओडिशा विधायक वर्धित दरमा। सारा देश में एबे ओडिशार विधायक सबुठारु अधिक टंका दरमा पाइबाकू जाउथला बेले एहाकू नहीं आरंभ होईची चर्चा। एमिति कि देश में बड़ राज्य कुहाଯାଉଥିବାର यूपी और महाराष्ट्र रे विधायक दरमा को ओडिशा पछरे पकाई देछि। नुआ बिल ओडिशा विधानसभा रे पास होगा पर एबे दरमा और आनुषंगिक भत्ता विवाद को नहीं ओडिशार विधायक माने पाइबे मोट 3,45,000 टंका। सेहीपरि मुख्यमंत्री को दरमा और अन्य भत्ता मिसाई पाखापाखि 3,74,000 टंका। ता सहित कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रपति को मूल दरमा सहित भत्ता को मिसाई 3,60,000 टंका मिलिबो, जहाँकि देशर अन्य विधायक तुलन में सबुठारु अधिक। भक्तों विरोध में सोनिया गांधी को मोकिम को चिठी। पुणी कांग्रेस बाहरिला पुराणा रोग। पीसीसी सभापति नेतृत्व को नहीं प्रश्न उठाइले कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकिम। एने कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष को चिठी लिखि अवगत करिसेंती मुकिम। ओडिशा रे कांग्रेस नेतृत्व दुर्बल स्थिति रे अछि। पूर्वतन पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक समय दल साधारण निर्वाचन में मात्र 13% भोट पाइथिला। परे 2025 रे भक्त दास को दायित्व दियागला। एबे दल आहुरी दुर्बल होबार लागिछि। भक्त दास कांग्रेस सभापति रहिले दल ओडिशा रे उड़ाई पारिबनी बोली कहिसेंती मुकिम। निज संसदीय क्षेत्र नुआपड़ा उपनिर्वाचन में भक्तों नेतृत्व में 83,000 भोट रे कांग्रेस पराजित होईछि। निजे गत 3टी निर्वाचन में पराजित होईछंती। पुओ विशाल दास कौशल राज्य पई दाबी करुछंती। एथिरे भक्त तांकु सहयोग करुछंती। कांग्रेस कर्मी एबे दिशाहीन और द्वंद्व रे रहिछंती। कर्मी माने दल ठारू भावात्मक भाव दूरेउछंती। बूथ कर्मी ब्लॉक सभापति जिला स्तरीय नेतांकु दल रे अणदेखा करा जाउछि। संगठन सृजन अभियान कले लक्ष्य रे आरंभ होइतिले मध्य दक्षता को ध्यान दियागला नाही। भक्तों समय कांग्रेस बहुधा भाव विभक्त हो गले। कांग्रेस विचारधारा ठारू भक्तों विचारधारा भिन्न। गत 3 वर्ष है राहुल गांधी को भेटिबाकू सुजोग दिया जाउनी। यह कर्मी को निरुत्साहित करुछि। जोगी करिवे सर्जिकल स्ट्राइक। अनुप्रवेशकारी को रोकबाकू बड़ प्लान। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ नेतृत्वाधीन सरकार राज्यर आभ्यंतरीण सुरक्षा को सुदृढ़ करने अनुप्रवेशकारी विरुद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक आरंभ करने को एक योजना प्रस्तुत करिसेंती। मंगलवार जारी एक सरकारी विबृति रे एही सूचना दिया जायछि। विबृति रे कहा जायछि जे योगी आदित्यनाथक नेतृत्वाधीन सरकार एहार शून्य सहनशीलता नीति अधीन रे अनुप्रवेशकारी विरुद्ध में एक अभियान आरंभ करिछि। एही पदक्षेप केवल राज्यर आभ्यंतरीण सुरक्षा को सुदृढ़ करिब नाही, बरं यूपीर लोक माने किभली स्वच्छ भाव में सरकारी योजनार लाभ पाइबे ताहा मध्य सुनिश्चित करिब। एही निष्पत्ति निश्चित करिब जे केवल योग्य व्यक्ति माने एही सुविधा पाई परिबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अनुप्रवेशकारी को चिन्हट करी सेमानंको अटक केन्द्र रे रखिबा। एही केन्द्र गुड़िकर सुरक्षा अभेद्य हेबो, जहा फल रे केही प्रवेश करि परिबे नाही। सरकार को कठोर पदक्षेप राज्यर सुरक्षा उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाइबो। एही पदक्षेप अधिकारी एवं बेआईन कार्यकलाप को नियंत्रण करने सहित सहज करने राज्य में अपराध संख्या ह्रास पाइब एवं सरकार को कार्यशैली उपरे साधारण लोकों विश्वास वृद्धि पाइब बोली आशा करा जाउछि। एसआई केळंकारी मामला सीबीआई पंजारे 420 नीतीश बिहारी। पुलिस एसआई नियुक्ति केळंकारी मामला रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो बिहार जड़े अभियुक्त को उठाई आनी भुवनेश्वर रे जेरा करुछि। भुवनेश्वर सीबीआई कार्यालय रे नीतीश कुमार को झाड़बुहा जेरा चली। बछा बछा अधिकारी ताकू जेरा करुछंती। से प्राय 600 परीक्षार्थी को ट्रेनिंग देइथिला बोली जणाजिबा परे सीबीआई नीतीश कुमार को धरिथिला। नीतीश घटनार मास्टरमाइंड बिरंची नायक अन्यतम सहयोगी। इतिमध्य सीबीआई अधिकारी माने 4 जण आशायी परीक्षार्थी को माराथन जेरा करिसंती। सीबीआई अधिकारी माने सेमानंको मुहामुही जेरा करथिले। रॉकेट समय सीबीआई अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हातेइछि। 8 घंटा जेरा परे सीबीआई सेमानंकु छाड़िथिला। तेबे सीबीआई पक्षरु 10 जनंकु सनम करा जायथिला बेले आज 4 जनंकु हाजर होइथिले। परे अन्य माने सीबीआई रे हाजर होइथिले। सूचना अनुसार पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लागि कोलकातार आईटीआई संस्था को टेंडर मिलिथिला। परे एही संस्था हैदराबाद सिलिकॉन टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करथिला। सिलिकॉन एहाकू
सबलेट्रे ब्रह्मपुर पंच सफ्ट को देइथिला। सेंटर तदारख ठारू आरंभ करी परीक्षा परिचालना पर्यंत समस्त दायित्व पंच सफ्ट को मिलिथिला। बेआईन बालीघाट को नहीं दुई गोष्ठी मध्य तुमुल कांड 5 गुरुतर मेडिकल भर्ती चोरा बारी पई महाभारत। पुरी जिला बंगला थाना अंचल में बेआईन बालीघाटी को केन्द्र करी दुई गोष्ठी मध्य गंडगोल संघर्ष में 5 जन गुरुतर होइछंती। भार्गवी नदीर उग्रेश्वर देउली बालीघाट को केन्द्र करी ग्रामर दुई गोष्ठी मध्य गंडगोल होइछि। गंडगोल में उभय गोष्ठीर 5 जन गुरुतर होइथिला बेले सेमानकु चिकित्सा निमंते डाक्तरखाना रे भर्ती कर जाइछि। सूचना अनुसार गत किछि दिन धरी भार्गवी नदीर चोरा बाली चालान नहीं अभियोग होई आसुथला। तेबे देउली ग्रामर गोटे गोष्ठी तांकु सहयोग करुथबा बेले अन्य गोष्ठी एहाकु बालीघाट को विरोध करुथला। तेबे गंडगोल सृष्टि हेबा आशंका रे बंगला थाना रे लिखित अभियोग देइथिले, जहाकु नै ग्रामर अन्य गोष्ठी मध्य असंतोष देखा देइथिला। उभय गोष्ठी तरफरु बंगला थाना रे पृथक पृथक अभियोग पाइबा परे बंगला पुलिस तदंत जारी रखिछि। इंडिगो को नहीं सरकार बड़ निष्पत्ति 10% विमान चलाचल उपरे रोक। देशर सबुठारु बड़ एयरलाइन इंडिगो उपरे कार्यानुष्ठान 10% विमान चलाचल ह्रास करने को निर्देश देउछंती केंद्र सरकार। गत किछि दिन मध्य 2000 रु अधिक फ्लाइट बातिल हवा जोगु सृष्टि होउतबा बड़ धरणर संकट को दृष्टि रखी कार्यानुष्ठान निया जाइछि। इंडिगो दाबी करिछि जे तार कार्यकलाप वर्तमान सठिक भावे चलिछि, तथापि सरकार एही कड़ा पदक्षेप नैछंती। इंडिगो दिन को प्राय 2200 फ्लाइट चलाउछि, तेणु 10% ह्रास करने अर्थ 200 रु अधिक फ्लाइट बातिल हेबो। इंडिगो एक्सरे पोस्ट करी कहिछि मंत्रालय इंडिगोर समग्र रूट को ह्रास करने को आवश्यक बोली मने करुछंती, जहा एयरलाइन कार्यकलाप को स्थिर करिबो एवं बातिल को कमाइबो। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू मध्य एही बैठक विषय रे एक्सरे पोस्ट करिसंती। इंडिगो सीईओ को सह मंत्री आलोचना परे सरकार एही निष्पत्ति नैछंती। डीजीसीए प्रथमे इंडिगो विमान चलाचल 5% ह्रासर निष्पत्ति नैथिले, किंतु मंत्रालय एबे ताकू 10% को बढ़ाई दैछंती। सरकार पूर्वरु इंडिगो विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान चेतावनी देइथिले। मंत्री नायडू गतकाली सांसद रे कहिथिले जे डीजीसीए इंडिगोर वरिष्ठ अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी कराछंती। जहाकू नेई जळुथुला गाँ 4 दिन परे मिलिला कटामुंड। जहाकू नेई जळुथुला गाँ मिली जाइछि तार कटामुंड। मालकानगिरी कालीमेला ठारू 10 किलोमीटर दूर पोटेरू नदीर नामकुंड घाटरू जणे महिला कटामुंड मिली। सकाळे स्थानीय महिला माने नदी को गाधैबाकू जिला बेले उक्त कटामुंडटी को देखिबाकू पाइथिले। महिला नाक और कानरे गहना थिबार देखिबाकू मिलिछि एवं घटनास्थली रे एसडीपीओ एवं पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिसेंती। प्रकाश थाउ कि गत 3 तारिख दिन कोरकोंडा थाना रे रखालगुड़ा लोके पड़ियामी निखोज नहीं तांको संपर्कीय कोरकोंडा थाना रे एतला दायर करथिले। ता परदिन ही कालीमेला ब्लॉक रो डुडा मेटल नदी कूଳରେ मुंड विहीन देखिबा परे सेही सब लोके पड़ी आमीकर बोली परिवार लोक दाबी करथिले। तेबे सेही सबर मुंड नथिला, केही दुर्बृत्त मुंड काटी देइथिला। मालकानगिरी जिला कोरकोंडा थाना अंतर्गत रखालगुड़ा ग्रामर लोक पड़ी आमीको मुंड विहीन मृतदेह मिलिबा घटना परे आदिवासी महासंघ मेली बांधिथिले। यूट्यूब देखी ऑपरेशन कले चलीगला महिलांको जीवन। यूट्यूब देखी ऑपरेशन कले उत्तर प्रदेश बारबांकी एमिति खबर आसी जहाँ जानिले आपण आश्चर्य हेबे। सेठारे दुई काका पुतुरा मिसी यूट्यूब देखी ऑपरेशन करिबा परे जणे महिला जीवन जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एक बेआईन क्लिनिक चलाउथबा काका एवं पुतुरा जणे महिलांकर अस्त्रोपचार करथिले। आउ ए अस्त्रोपचार समय रे महिलांकर मृत्यु होइथिला। तेबे छानभिन करिबा परे ज्ञान प्रकाश मिश्र नामक एही व्यक्ति जनक डिग्री बिना क्लिनिक चलाउथिले बोली जणा पड़िछि। तांको पुतुरा विवेक कुमार मिश्र मध्य सेठारे उपस्थित थिले। आउ दुहे यूट्यूब देखी ऑपरेशन करथिबार जणा पड़िथिला। एही घटना सामना को आसिला परे मृतकंक परिवार सदस्य माने मृतदेह को रास्ता रे रखी प्रतिवाद करिबा आरंभ करथिले। आउ प्रशासन परिस्थिति को शांत करिबाकू चेष्टा करथिला। मिलिथिबा सूचना अनुसार तेह बहादुर राउतंक पत्नी मुनिश्रा राउत किडनी रे स्टोन होइथिला। आउ से चिकित्सा पई एही काका पुत्रंक क्लिनिक को जाइथिले। आ ऑपरेशन करिबा परे तांको मृत्यु होइथिला। अस्त्रोपचार समय महिलांक अवस्था गुरुतर होइगला। तांकर अनेक सिरा कटि जाइथिला, जेउ कारणरू तांकर मृत्यु होइथिबार कुहा जाउछि जे काका एवं पुतुरा टंका देई घटना को चपाइबाकू चेष्टा करथिले। हेले असल कथा किंतु एबे सामना को आसी जाइछि। राज्य में बढ़ुची ड्रप आउट छात्र छात्री संख्या चिंता बढ़ाइला सीएजी रिपोर्ट।
ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି, ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 39% ଉତ୍ତରଦାତା ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବା କାରଣ ଅନିଚ୍ଛା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ, ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାର ଚାପ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଲଗାଇବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅତି ଦୂର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଆଦିର କାରଣ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଞ୍ଚିବର୍ଣ୍ଣା ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ 5 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 45 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଅଟି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ରାସ୍ତାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବୁଦା ଭିତରକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ତେବେ କୁନି ଝିଅଟିର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ମା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗର୍ଜନ, 10,000 ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ସଂଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ସଂଘ। ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହିତ 13 ଦଫା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମହାସଂଘର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ଶିକ୍ଷକ ନେତୃବୃନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏ ମୃତ 24 ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା, ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିଲେ 5,000 ଜୋରିମାନା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ତାପମାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାରତରେ 1,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ $75.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଏଆଇ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦେଶର ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ $17.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। ଏସିଆରେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଦାଲାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଏଆଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି।
सत्य नादेलाଙ୍କ सह सफल आलोचना हैला। एशियार सर्वाधिक निवेश माइक्रोसॉफ्ट भारत में करने खबर मते खुशी देइछि। एक उत्तम पृथ्वी पई एआईर उपयोग और नवसृजन में भारतर युवक माने सुजोग नेबे बोली से कहिसंती। 12 जाए थरिबो ओडिशा, 7 जिला को कोल्ड वेव पई येलो वार्निंग। हाड़भंगा शीतरे थरुछि सारा ओडिशा। शीतर लहरी जारी होइथिला बेले आहुरी 3 दिन जाए शीत कलबल करिबो। डिसेम्बर 12 जाए प्रबल शीतर संभावना थिला बेले आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु शीत लहरी बा कोल्ड वेव जारी कर जाइछि। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित होइतुबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव रे 12 तारिख जाए शीत लहरी जारी रहिबो। आसंता 24 घंटा पर्यंत झारसुगुड़ा, अनुगुल, सुंदरगढ़, सोनपुर, कलाहांडी, कंधमाल एवं कोरापुट 7टी जिला को कोल्ड वेव पई येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। राज्य में वर्तमान कौनसी पाणीपाग नियम सक्रिय नथिला बेले आसंता 7 दिन जाए पाग सुखिला रहिबो बोली विभाग पूर्वानुमान करिछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशका मनोरमा महांती कहिसंती राज्य में गत 24 घंटा हेला पाणीपाग सुखिला रहिछि। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित होइतुबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव में 12 जाए शीत लहरी जारी रहिबो। भंगा हेबो पुराना मेडिकल बिल्डिंग, खबर बाजिला टेंडर बाहरिला। फाइलिन बात्या परठू असुरक्षित घोषणा करा जायथिला एमकेसीजी मेडिकल पुराना इंडोर कोठा। भूत कोठी पालटिछि पूरा मेडिकल बिल्डिंग। वर्ष वर्ष बीतिला, नाली फिता तले रहिछि निष्पत्ति, किंतु खबर प्रसारण पर एबे अनुसुरक्षित कोठा भंगा जाई नूतन काम पई बाहरिछि टेंडर। दक्षिण ओडिशार चिकित्सा क्षेत्र में प्राणकेन्द्र ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल। प्रतिदिन हजार हजार रोगी आसुछंती, हेले असुरक्षित होई रहिछि पुराना इंडोर कोठा। गत फाइलिन बात्या परठू एहाकू असुरक्षित घोषणा करा जायथिला। सरकार एहाकू भांगी नुआ कोठा और आउटडोर भवन निर्माण करने निष्पत्ति नैथिले, हेले एजाए पुराना बिल्डिंग भंगा जाइनी कि नूतन कोठा होई पारुनी। से नै खबर प्रसारण पर प्रशासनर निद भांगी। पुराना कोठा भांगी नूतन कोठा निर्माण पई होईछि टेंडर। बदलिब राजधानी रे कलेबर। 9000 एकर जमी रे बीडीएर टाउन प्लानिंग। 9000 एकर जमी रे बीडीएर टाउन प्लानिंग। भुवनेश्वर गोहिरिया छक निकटरे चलिछि बीडीएर एही टाउन प्लानिंग। गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एही प्लानिंग साइट को जाई समीक्षा करिसंती। 4टी जाक टीपी प्रकल्प अंचल बुली देखिसंती। टीपी 1 ने सहजपुर, नरगदा, सीजीपुट, पाइकरापुर, टीपी 2 रे बीजीपुर, तमांडो, टीपी 3 रे पाइकरापुर, नुआगाँ, टीपी 4 रे श्यामसुंदरपुर रही। समुदाय जमीर 60% जमी मूल मालिकों को फेराई देब बीडीए। अवशिष्ट 40% जमी रे बीडीए रास्ता, ड्रेन, स्टोरेज इत्यादि तैयारी करिबो। पुरी रे मध्य आरंभ हेबो टीपी स्कीम बा टाउन प्लानिंग स्कीम। पुरी कॉर्पोरेशन पई मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। एही अनुसार एहार कलेबर बढ़ाइबाकू योजना थिबा कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री। जमी अधिग्रहण टंका देलेनी, तहसील गाड़ी सीज। ढेंकानाल तहसीलदार गाड़ी और आवासपत्र सीज करने को कोर्ट को निर्देश। जमी अधिग्रहण टंका न दबारु सीज हेब तहसीलदार ऑफिस आवासपत्र। एने ढेंकानाल सिविल कोर्टर सिविल जज सीनियर डिविजन राय सुनाई। ढेंकानाल सहरर बाजीचौक स्थित सत्यवादी बेहेरा आवेदनर शुणाणी करी सिविल कोर्ट विचारपति एक निर्देश देइछंती। सूचना अनुजाई बाजीचौक निकटरे थिबा फ्लाईओवर ब्रिज पई होइथिबा जमी अधिग्रहण समय जमी मालिकों को 6 लाख टंका क्षतिपूरण दिया कथा। 2013 मसीह जमी अधिग्रहण को नहीं ढेंकानाल सिविल कोर्ट रे केस करथिले जमी मालिक। सेतेबेले 12 डिसिमिल जमी अधिग्रहण होइथिला। 2023 मसीह घटनार शुणाणी करी सिविल जज क्षतिग्रस्त को सुध बाबद को 13 लाख टंका प्रदान करने को निर्देश देते, किंतु टंका जाई दिया जाई नथिबारु लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तथा तहसीलदार द्वारा व्यवहृत आसबाबपत्र सीज करने निर्देश दिया जाइछि। वॉइस मेसेज नुहे, डायरेक्ट वीडियो कॉल। गिरफ हेले रसिकिया कॉलेज अध्यक्ष। अध्यापिका को प्रेम निवेदन करी फसिले कॉलेज अध्यक्ष। एमिति किछि घटना देखा मिली खोर्धा जिला बोलगढ़ ब्लॉक परमानंदपुर महाविद्यालय। किछि मास तले रसायन विभाग रे नियुक्ति पाइथिबा जणे युवती फोन को उक्त कॉलेज अध्यक्ष मेसेज वर्तमान एक चर्चार विषय पलटि। युवती जनक मानसिक स्तर में आघात पाई निज बापा मां को जणाइबा परे बापा बोलगढ़ थाना रे एतला दैछंती। युवतींकर बापा अभियोग आधार में तांको झील को उक्त कॉलेज अध्यक्ष विभिन्न प्रकार अश्लील मेसेज दे प्रेम निवेदन करिछंती।
ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ନାରୀ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଝିଅ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ରସିକିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀ ଖାତାକୁ ଗଲା 2000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି କହିଲେ ବହୁତ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା ସରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ନୂଆଖାଇରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ପଇସା ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଶେଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ 15 କେଜି ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC କରାଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ହିଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2 କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1,50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ 4,50,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆଉ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 4 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପରି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। KYC ଜମିବିହୀନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକିଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଟକ ରହିପାରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତେବେ ଶୀଘ୍ର KYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଡବଲ କିସ୍ତି। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 17,83,251 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 7,51,479 ଜଣ ସମସ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 1,03,99,801 ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। 1,01,92,724 ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି। 21 ବର୍ଷୀୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ।
झील बाहागर पाई मिलिबो 51,000 गरीब असहायଙ୍କୁ 51,000 टंका। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पाई आसिला गाइडलाइन गरीब असहायଙ୍କୁ 51,000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाइबे सरकार। सीधा सड़क युवती अकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा एससी एसटी को मिलिबो अग्राधिकार। समस्त जिलापाल को एने चिठी लिखिछि महिला और शिशु विकास विभाग। 18 वर्षरू अधिक वयस्क युवती माने एथिपाई आवेदन करिपारिबे। जो युवती और युवक प्रथम थर पाई विवाह करिवे सेमानंकु केवल एही सुविधा मिलिछि। सेहीपरि विधवांक पुनः विवाह क्षेत्र में मध्य एही सहायता राशि प्रदान कराजिबो। मोट सहायता राशि 51,000 टंकारु 35,000 हिताधिकारी अकाउंट को जीव। एथिसह 10,000 टंका एक गिफ्ट पैकेट सरकार तरफ मिलिबो। एही गिफ्ट पैकेट रे पाउंजी चूड़ी टिकिल बासन शाढ़ी इत्यादि समग्र प्रदान कराजिबो। बाकी 6,000 टंका विवाह साजसज्जा पाई दियाजिबो। एनजीओ द्वारा एही अर्थराशि प्रदान कराजिबो। प्रधानमंत्री आह्वान पर खोली पारे आपणक भाग्य केउठी पड़ी रही कि आपणक टंका जानतु पूरा घटना। आपण कौन जानिछंती जे आपणकर कठिन परिश्रमर टंका वर्ष वर्ष धरी बैंक बीमा कंपनी किंबा म्यूचुअल फंड रे पड़ी रही थाई पारे। होई पारे कि आपणकर किंबा आपणक परिवार रो हजार हजार किंबा लक्ष लक्ष टंका आपणक अपेक्षा करी रहिछि केवल आपणक पाखरे ताहा पहुंची पारु नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रतिक आवेदन एही गुप्त धन को लोकन को फेराइबा दिगरे प्रमुख पदक्षेप। प्रधानमंत्री मोदी एक लिंक्डइन पोस्ट रे कहिसंती जे प्राय 78,000 कोटी बैंक अकाउंट रे दाबीहीन बा अनक्लेम 14,000 कोटी बीमा कंपनी रे 3,000 कोटी म्यूचुअल फंड रे एवं 2,000 कोटी लाभांश रे बा डिविडेंड रे पड़ी रही। यही राशि कोटी कोटी भारतीयों जो माने जेकोसी कारणरू समय मध्य कोनोसी क्लेम करि पार नाहंती। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे सरकार 2025 अक्टोबर रे योर मनी योर राइट अभियान आरंभ करथिले जहा द्वारा लोक माने सेमानकर अटकी रहितबा टंका फेरी पाइबे। एही अभियान लक्ष्य होची प्रत्येक व्यक्ति सहज और निरपेक्ष भाव में सेमानकर रोजगार फेरी पाइबाकू सुनिश्चित करिबा। बाहागर भांगिबा परे प्रथम थर कैमेरा आगरे मुह कलिले स्मृति मंदना। भारतीय महिला क्रिकेट दलर स्टार बैटर स्मृति मंदना व्यक्तिगत जीवनर झड़ पर पुणी थरे निज प्रिय खेल क्रिकेट को फेरिछंती। निकटरे संगीत निर्देशक पलाश मुच्छल विवाह भांगी जिबा नै से और पलाश उभय सोशल मीडिया रे घोषणा करथिले। एहा परे स्मृतिंकर एहा प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति। बुधवार एक कार्यक्रम रे अधिनायक हरमनप्रीत कौरଙ୍କ सह जोग देई स्मृति मंदना तांकर मानसिकता उपरे कहिथिले। सत कहिबाकू गले हरमन कहिला भली खेल प्रति मोर जे भल पाइबा अछि मु भाबुनी जीवन में क्रिकेट ठारू बड़ी आउ काहाकू बेसी भल पाए। से आहुरी मध्य कहिसंती जे जेतेबेले जणे भारतीय जर्सी पिंधी मैदान को जाए तांको मनरे अन्य कोनोसी चिंता न थाए। देश को प्रतिनिधित्व करी मैच जितिबा ही एकमात्र लक्ष्य होइथाए। आपणक समस्या को एड़ाई देई खेल पड़िया रे रहिबाकू पड़े कारण आपण 2 बिलियन लोकंक मध्यरे जी देश को प्रतिनिधित्व करुछंती। जापान में पुणी 6.5 तीव्रतार भूकंप 2 दिन में द्वितीय शक्तिशाली झटका। गत सोमवार 7.5 तीव्रतार शक्तिशाली भूकंप जोगु सुनामी चेतावनी जारी हेबार 48 घंटा मध्य बुधवार पुणी थरे जापान उत्तरांचल भूकंप थरी उठी। यूरोपीय मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर अनुसार बुधवार होकाइडो रे 6.5 तीव्रतार भूकंप रेकर्ड करा जायछि जहार गभीरता 57 किलोमीटर थिला। सोमवार विलंबित राति रे आओमरी उपकूल निकट रे 7.5 तीव्रतार भूकंप होइथिला जहा परे होकाइडो आओमरी एवं इवाटे 3 मीटर उच्चतार सुनामी आसिबार चेतावनी दिया जायथिला। परे जापान पाणीपाग एजेंसी सुनामी चेतावनी को उपदेश ह्रास करिथिला। सोमवार रातिर भूकंप रे आओमारीर हिचोनह सहर रे मध्य भूकंप झटका अनुभूत होइथिला जेउथिरे छिड़ा हवा असंभव थिला एवं भारी आसबाब पत्र ओलटी पड़िबार आशंका थिला। प्रधानमंत्री सानाए टाकाइच 7 जन लोक आहत होइथिबार सूचना दैथिले। कमाल कले रोको रोहित नंबर 1 विराट नंबर 2 आईसीसी रैंकिंग टॉपर भारतर एही हिट जोड़ी। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा प्रकाशित वर्तमान रैंकिंग रे विराट कोहली स्थान यथेष्ट वृद्धि पाइछि। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे दिनिकिया सीरीज रे 302 रन करिथिबा कोहली एबे दिनिकिया बैटिंग रैंकिंग रे द्वितीय स्थान को उन्नति होइछि। रोहित शर्मा दिनिकिया रे विश्वर नंबर 1 बैट्समैन रहिछन्ति। कोएल राहुल एवं बैटिंग रैंकिंग रे यथेष्ट उन्नति करिछन्ति। विराट कोहली दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे 3टी दिनिकिया मैच खेली 302 रन करिछन्ति जेउथिरे 2टी शतक एवं गोटिए अर्धशतक अंतर्भुक्त।
ବାହା ହେଉ ହେଉ ଏହି ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,50,000 ଟଙ୍କା। 20% ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିବାହ ପାଇଁ ବୁକିଂ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ସମୟରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଏହି 2,50,000 ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦମ୍ପତିକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।